मेरे पास पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया और उन खातून ने मुझे नहीं कहा, इसलिए मैं नाम या वो नहीं लेती, लेकिन उनका जो टॉपिक था, जिस टॉपिक पे वो चाह रही थी काउंसलिंग, वो इतना इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि एक ख़ास आदमी है उनकी ज़िंदगी में जो उनकी जान छोड़ता ही नहीं। होता है ना कि किसी ने आप पे जादू कर दिया, एक दफ़ा कर दिया, दो दफ़ा कर दिया, तीन दफ़ा कर दिया, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब इंसान जान छोड़ देता है ना। आपको ज़िंदगी में और भी काम होंगे शायद, तो अपने घर को ध्यान कर लो, या अपनी बीवी बच्चों पे ध्यान कर लो, या औरत है तो अपने मियाँ पे ध्यान कर लो, बच्चों पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। या जो जिससे हमारी आई डोंट नो उसको उर्दू में उसको जोंक कहते हैं, वो एक दफ़ा जब आपको चिपक जाती है तो वो आपका खून चूसती रहती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो पूरा भर जाता है उसका जिस्म आपके खून से, तो वो खुद ब खुद उतर जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसी जोंकें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपके ऊपर से नहीं उतरती। और ऐसा ही कोई केस मेरे पास पिछले दिनों में आया, और वो खातून बहुत परेशान थी इस बात पे कि मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से कि मतलब एक दफ़ा हो गया ना, एक दफ़ा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपने किया, लेकिन हर वक्त मुझे तो देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टायरिंग बात है, और इसमें इंसान जो है वो थक जाता है। आई एम प्रीटी श्योर कि इंसान जो है वो इंसान है ना, तो वो थक जाता है कि बार बार आप पे वही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरह से आप इसको देखें तो आप ये देखें कि अल्लाह की तरफ से आपको ये है कि अल्लाह आपको अपने पास रखना चाहता है। जितना आप पे ट्रायल आता है, अगर आप वापसी पे जादू नहीं करते, जो कि नहीं करना चाहिए, और आप अपना नमाज, रोज़ा, कुरान और मुआविदात से अपने आप को बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूसली अपने लिए जो है वो एक शुत्स मैकेनिज़्म उसको कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जो है वो आपने किया हुआ है। नो डाउट इट इज़ वेरी ट्राइंग, नो डाउट इंसान थक जाता है, नो डाउट इंसान हार जाता है, गुस्सा कर जाता है, मायूस हो जाता है, लेकिन इनमें से हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर कोई लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसका पहला मतलब क्या है कि आप उसके लिए कांस्टेंट थ्रेट है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब सिर्फ ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे किसी ने की थी कि जस्ट बिकॉज आई ब्रीथ, उस इंसान को मेरे से इसलिए नफरत है कि मैं ज़िंदगी में सांस भी क्यों ले रही हूँ। तो ऐसा होता है, दिस इज़ ट्रू। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो वाकई आपको इतना तंग करते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर ब्रीदिंग। तो आप ऐसे लोगों का क्या करें? देखिए, ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। चाहे आप मुझे कहे कि मैं आपको यहाँ पे कोई वजीफ़ा नहीं बताऊंगी, मैं आपको यहाँ पे कुछ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं वो पढ़िए, जो हमारे रसूलों की जो दुआएं हैं वो पढ़िए। और ये नहीं है कि 101 दफ़ा पढ़ लो तो तुम्हारा ये उठते उठते तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान आपको ये बात करता है वो शिर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया था, सिवाय मोविदात के। उन्होंने कहा था कि वो पढ़ते थे, और उन्होंने हमें कहा था कि मोविदात ज़रूर पढ़ें। तो मोविदात पढ़िए, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आयतुल कुर्सी पढ़िए, वो आपकी प्रोटेक्शन है। और आयतुल कुर्सी इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है क्योंकि, लेकिन आसान है ना, इसलिए हम समझते हैं शायद, मतलब उसकी हमें वक़्त समझ, लेकिन उसका अगर आप वेट करें तो सारी दुनिया की जादू टोने एक तरफ और आयतुल कुर्सी एक तरफ, इतना वज़न है आयतुल कुर्सी का। तो आयतुल कुर्सी पढ़ा कीजिए। और ऐसे लोग जो आप जिनका, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहा कि देखो, मैंने उस इंसान से, या जो भी वो औरत है या मर्द, मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहती, कि मैंने उस इंसान से अपने आप को डिस्टेंस भी कर लिया। मैं उसके साथ पहले मुलाकात और ये सब कुछ, फिर मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया। लेकिन अब सोशल गैदरिंग्स हैं तो मिलना लाना हो जाता है, तो उसका मैं तो कुछ कर नहीं सकती। तो मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं कर सकते, बिलीव यू मी, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपनी प्रोटेक्शन अल्लाह से मांगने से। ऐसे लोग जो हैं, इनका हिसाब बहुत सख्त होगा, क्योंकि जब आप अल्लाह की मखलूक को सताते हैं, एंड आई एम सेइंग इट विद ऑथेंटिक रीज़न और मेरे पास, कि जब आप अल्लाह की मखलूक को सताते हैं और कोई इंसान आपकी वजह से तकलीफ़ में आता है, तो आप अपने लिए वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और जब एक इंसान आपकी वजह से अल्लाह के आगे बैठ के रो पड़ता कि या अल्लाह मैं थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग, तो
آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے لیے خود اپنی سلیٹ جو ہے نا وہ اپنی خود بھر دی ساری کی ساری. نشانیاں ہوتی ہیں. میں آپ کو اگر اپنا بتاؤں تو جب میرے جو چاہنے والے ہیں جب وہ ان کو جب ان کو اور کوئی کام نہیں ملتا تو رات چلتے تنگ کرنے کے لیے میرے پلانٹس چل جاتے ہیں. اگر جولری پہنی ہو تو میری جولری ٹوٹ جاتی ہے, تو میرے پاؤں کے نیچے گرم ایک دم ہو جاتا ہے, تلوے گرم ہو جاتے ہیں, تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ لمبائی کسی نے ہاتھ کی ہے. تو جو ہے نا وہ نماز روزہ اور کیا کہتے ہیں اس کو پڑھائی قرآن شریف کی میں ڈبل کر دیتی ہوں. تو اگر میں 1 رکوع پڑھتی ہوں سورہ بقرہ کا دن میں تو میں 2 پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, کیونکہ اور یہ بات بہت میری ایک فرینڈ نے مجھے بتائی تھی اور یہ بہت معجب ہے کہ آپ سورہ بقرہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑیے ہاتھ سے, چاہے آپ 1 لائن پڑھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے انسان بزی ہوتا ہے, کام کرنے والے میں نہیں, 1 لائن پڑھیں دن میں, لیکن قرآن شریف کھول کے سورہ بقرہ ضرور پڑھیں. ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے شروع کر دیں. سورہ بقرہ جو ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھیں اپنی زندگی میں. سورہ بقرہ از دا اونلی شیلڈ بٹوین یو اینڈ جادو. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور پڑھیے. اور یہ واقعی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, دیکھیے قرآن شریف ان اٹ سیلف جو ہے نا وہ ہمیں ہر چیز سے بچاتا ہے, لیکن اللہ نے ہی ہمیں یہ ایسے لوگ یہ دنیا میں اتارے ہیں. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. جتنا آپ پہ تکلیف آتی ہے اتنا سر اللہ کے آگے جھکائیے. جتنا آپ کو لوگ پرابلم دیتے ہیں اتنا سر اللہ پہ جھکائیے. اور بہت تکلیف دہ بات ہے, لیکن اللہ سے پھر بھی یہی دعا مانگے, یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, اس کو ہدایت دے, کیونکہ اللہ اس کو ہدایت دے گا تبھی وہ آپ کی جان چھوڑے گا انسان, ورنہ وہ جوک کی طرح چپٹا رہے گا. پتہ نہیں لوگوں کے پاس وافر پیسہ ہے اور وافر ٹائم ہے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں مڈل اپ کرنے کی, بٹ لوگ ایسے ہیں. دس از دا ریالٹی آف لائف, دس از سوسائٹی ٹاکس میں بولنا ضروری تھا, کیونکہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ اچھا, اور ضروری بھی نہیں ہے, یہ بھی بات ہوتی ہے, یہ بھی میں ضرور یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کروں, ضروری بھی نہیں کہ جادو ہی کیا ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے what you have to do is استغفر اللہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میرے سے جانے انجانے میں اگر کوئی بھول ہو گئی ہے, I'm a human being, اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی بھول ہوگی تو مجھے سب سے پہلے فرسٹ تو مجھے معاف کر. I say I'm sorry اللہ میاں, پلیز forgive me. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان میرے اوپر غلط, کیونکہ دس از انرجی, نیگیٹو انرجی, میں نے بہت ڈیٹیل میں جادو پہ ایک دفعہ پڑھا تھا اور کورسز بھی کیے تھے, تو یہ دس از انرجی, اٹ افیکٹس انرجی. میں نے ایک دفعہ ویڈیو بھی بنایا تھا, ایک رشین جادوگرنی ہے, اس نے کہا تھا کہ جب میں مسلمانوں کے اوپر جادو کرنے لگتی ہوں تو جو نمازی مسلمان ہیں ان پہ میں جادو نہیں کر پاتی, کیونکہ ان کے گرد پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے. تو اگر ایک کافر عورت کافر جادوگرنی انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہے, تو آپ سوچئے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ہمارا اللہ کہتا ہے. تو نماز سے اپنی پروٹیکشن رکھیے. اگر آپ نہیں ساری پڑھ پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, فرض ضرور پڑھیے, فرض نہ جانے دیجیے. باقی سنت تو سنت ہے, ٹائم ہو ضرور پڑھیے, اور بھی ٹائم ہو تو نفل بھی پڑھیے, استغفار کے پڑھیے, جو بھی آپ کو نیت کر کے پڑھنا ہے نفل پڑھیے. بٹ اپنی جو نماز اور روزہ ہے اس کو, دس از دا اونلی شیلڈ بٹوین یو اینڈ دا نیگیٹو انرجی somebody is sending to you. I hope this gets to somebody. Till then, Jim Padesi, Melchizedek Suruk.